طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. हमारे नाजरीन, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।